بھول جائیں گے سب غم کربلا نہ بھولیں گے۔ ملک بھر میں یوم عاشور پر شہر شہر کربلا والوں کا ماتم کیا گیا۔ نوحہ خوانی اور پرساداری شہدائے کربلا کے غم میں ہر دل فگار، ہر آنکھ اشک بار۔ دین کے اصولوں کی یا حسین، غم حسین منانا بہت ضروری ہے۔ غم حسین منانا بہت ضروری ہے۔ یوم عاشور پر پورا ملک غم حسین میں ڈوب گیا۔ شہر شہر قریہ قریہ شہدائے کربلا کی پرساداری جاری۔ عاشقان حسین جگر گوشہ بطول کے غم میں مخموم۔ ملک بھر میں مرکزی جلوس برآمد۔ غم حسین منانا بہت ضروری ہے۔ غم حسین منانا بہت ضروری ہے۔ غم حسین منانا بہت ضروری ہے۔ حسینی شمع جلانا بہت ضروری ہے۔ یوم عاشور پر ٹوبہ ٹیک سنگھ، راجن پور سمیت پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس بپا، جلوس برآمد۔ ہر سو لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی یاد میں خیبر سے لے کر کشمیر تک یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوئے۔ شہدائے کربلا سے محبت اور عقیدت کا اظہار۔ لیا میں بانس کی لکڑی سے تعزیہ تیار کیا گیا۔ تعزیہ مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد کیا گیا۔ ملک بھر میں مجالس بپا، جلوس برآمد، ڈھول بجا کر عزاداران کو بلانے کی روایت آج بھی برقرار۔ سیون شریف میں یوم عاشور کا جلوس میں اونٹوں پر روایتی نگارے بجائے گئے۔ غم حسین منانا بہت ضروری ہے۔ غم حسین منانا بہت ضروری ہے۔ روہڑی میں تاریخی نوڈھالا کا ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ سکھر میں شمع گل کے جلوس میں عزاداران نے نوحہ خوانی اور ماتم داری کی۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام۔ شاست حسین بادشاست حسین۔ کربلا معلیٰ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزاداروں کا سلام۔ اپنے اپنے انداز میں پرساداری اور ماتم شہدائے کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ کربلا کی جلتی زمین پر ساقی کوثر کے نواسے کے خیموں میں بھوک و پیاس کی یاد تازہ۔ بلکتے معصوم بچوں کی یاد میں سبیلوں اور لنگر کا خصوصی اہتمام۔ شرح 7.86% ہو گئی۔
السلام علیکم، سرچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ ریجنل بلٹن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ: رب کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کے صدقے پوری دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ ولیقی حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی، شہدائے کربلا کی یاد میں ہر آنکھ اشک بار، ہر دل دل فگار، فضاؤں میں لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی صدائیں۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی، شہدائے کربلا کی یاد میں ہر آنکھ اشک بار، ہر دل دل فگار، فضاؤں میں لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی صدائیں۔ کربلا میں دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ انسانیت کے لیے کیا پیغام چھوڑ گیا، یہ جانیے اور دیکھیے اس رپورٹ۔ قتل الحسین بکربلا ذبح الحسین بکربلا، کربلا میں تلادم تھم گیا، ہوا کے شور میں سسکیوں کی بازگشت آوازوں کا ایک عجیب ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ کربلا کے ریگزار پر عصر کے وقت ایک مرد مجاہد تپتی زمین پر اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے خالق کو اپنا آخری سجدہ پیش کر رہا ہے۔ نانا مکاڑج جھل ہی پیاسا نواسا ٹر گیا، قتل الحسین بکربلا۔ یہ سجدہ اسلام کی سربلندی کا سجدہ ہے، یہ سجدہ دین کی بقا کا سجدہ ہے، یہ سجدہ شکر ہے کہ آزمائش میں ثابت قدم رہے، یہ سجدہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا، یہ سجدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حرف غلط کے سامنے ڈٹ جانا ہی پیغام حسین علیہ السلام ہے، یہ سجدہ اس ہادی برحق کا سجدہ ہے جس نے باطل کے چہرے سے نقاب کو اتار پھینکا، اس صاحب احسار کا سجدہ ہے جس نے بشریت کو اس مقام پر کھڑا کر دیا کہ جہاں اس کا سر فخر سے بلند تھا اور لبوں پر تبسم نغمہ افشانی کر رہا تھا۔ امام عالی مقام کا سجدہ عزت و آزادی کا مظہر ہے، یہ سجدہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ شاست حسین بادشاہست حسین، بھول جائیں گے سب غم، آپ کا غم نہ بھولیں گے۔ دشت کرب و بلا میں نواسۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین علیہ السلام اور اصحاب باوفا کی عظیم قربانی کی یاد ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی، راولپنڈی، لاہور، ملتان، ٹیکسلا، پشاور سمیت ملک بھر میں جلوس شب علم و سلجنا روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ عزاداران کی نوحہ خوانی اور ماتمداری پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریباں بپا کی جائیں گی۔ یوم عاشور نہایت عظمت و احترام کا دن ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام ایک عظیم درس ہے۔ یوم عاشور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے۔
ملک بھر میں مجالس اور جلوس برآمد ہوئے۔ جلوسوں میں شریک عزاداران نے امام عالی مقام کی یاد میں نوحہ خوانی اور پرسہ پیش کیا۔ کربلا کی یاد میں ملک بھر میں مجالس اور موتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر جگہ لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدا گونج رہی ہے۔ مردان میں یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حیدریہ سے برآمد ہوا۔ ہری پور کا مرکزی جلوس مقررہ رستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ پارا چنار میں عاشوراء محرم کے جلوس سے اعضاء برآمد ہوئے۔ کوہاٹ اور بنو میں نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ان کے جانثار رفقا کی یاد میں عاشوراء کا موتمی جلوس برآمد ہوا۔ سبی میں یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس حسینیہ امام بارگاہ سے برآمد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے مقام پر محرم الحرام کا موتمی جلوس برآمد ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ بلتستان ڈویژن کے 1000 سے زائد مقامات پر مجلس عاشوراء کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہا۔ اسکردو میں یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسین آباد اور سیٹلائٹ ٹاؤن سے برآمد ہوئے۔ یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس امامیہ جامع مسجد گلگت سے برآمد ہوا۔ سید الشہداء امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے عظیم قربانی کی یاد میں باغ اور مظفر آباد میں موتمی جلوس برآمد ہوا۔ نواب شاہ وگن اور نارا میں یوم عاشوراء کے مرکزی جلوس برآمد ہوئے۔ کند کوٹ میں یوم عاشوراء کے 9 موتمی جلوس برآمد ہوئے۔ ہر طرف لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں بلند ہوئی۔ مختلف مقامات پر عزاداروں کے لیے سبیل اور لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کراچی میں بھی یوم عاشور انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں شہدائے کربلا کی یاد میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ مرکزی جلوس کا پہلا سرا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ میں داخل ہو چکا ہے۔ عبدالقدیر رانا اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں یہی آگاہ کر رہے تھے کہ اس وقت تمام تر راستوں کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا گیا ہے۔ عزاداران اس وقت ماتمداری اور پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں عزاداران، بزرگ، بچے، خواتین، تمام لوگ غم حسین میں ڈوبے اس وقت جلوس کا حصہ ہیں، اور جلوس جو اس وقت اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے، اور مرکزی جلوس کا اگلا سرا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ میں داخل ہو چکا ہے۔ کراچی کے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں، جبکہ کوئٹہ کی بات کریں تو کوئٹہ میں بھی اس وقت مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔ یوم عاشور کا یہ موقع انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ کوئٹہ میں بھی منایا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں عزاداران امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 رفقا کی یاد میں اس وقت ماتمداری اور پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں غم حسین میں ڈوبے عزاداران اور حسین سے محبت کرنے والے تمام تر لوگ اپنے اپنے طریقوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اور سیون شریف میں بھی اس وقت بڑی تعداد میں عقیدت مند اس وقت جلوس کا حصہ ہیں، اور اس وقت جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداران موجود ہیں۔ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیون شریف کے، اور سیون شریف میں بہت بڑا جلوس برآمد کیا گیا ہے جو اپنے مرکزی راستوں پر رواں دواں ہے۔
سیون شریف کا یہ خاصہ ہے کہ وہاں پر نگارہ بجا کر تمام عزاداران کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آج بھی اپنے روایت کے مطابق عزاداران کو نگارے کی تھاپ پر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں عزاداران اس وقت سیون شریف میں موجود ہیں، جہاں پر شب عالم و ذوالجناح کا یہ مرکزی جلوس اس وقت اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ بڑی تعداد میں نوجوانان، بزرگ، خواتین اور بچے اور سندھ بھر سے لوگ اس وقت سیون شریف پہنچتے ہیں، جہاں پر یہ مرکزی جلوس برآمد ہوتا ہے اور یہ مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے، جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 رفقا کی یاد میں ماتمداری اور پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر غم حسین منایا جا رہا ہے، وہاں پر ماتمداری اور ان کی یاد میں پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لازوال قربانی کربلا کے میدان میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے دی، اسی اسلام کی سربلندی کے قربانی کی یاد میں تمام پاکستان میں، چاہے کوئٹہ ہو، کراچی ہو، سیون ہو، لاہور ہو، فیصل آباد ہو، اسلام آباد ہو، راولپنڈی ہو، تمام جگہوں پر اس وقت مرکزی جلوس برآمد کیے گئے ہیں۔ شب عالم و ذوالجناح کے یہ مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ غم حسین منانا بہت ضروری ہے، حسینی شمع جلانا بہت ضروری ہے۔ یوم عاشور پر ہر آنکھ غم میں ڈوبی ہے، شہر شہر قریہ قریہ مجالس اور جلوس برآمد ہوئے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی، صبر و استقامت کی یاد میں پنجاب بھر میں مجلس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ضلع چنیوٹ میں یوم عاشورہ کے 92 جلوس برآمد ہوئے۔ عارف والا میں یوم عاشورہ کا جلوس مرکزی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ گجرانوالہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کیسر حسین میں اختتام پذیر ہوا۔ میاں والی میں یوم عاشورہ کے مرکزی جلوس میں عزاداران نے پرسہ پیش کیا۔ ماڑی انڈس میں یوم عاشورہ کا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ جاگیر میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستوں میں لنگر اور نیاز کا بھی وسیع اہتمام کیا گیا۔ چکوال میں یوم عاشورہ کا جلوس چودھری نثار مرحوم کی رہائشگاہ سے برآمد ہوا۔ عزاداران نے شہدائے کربلا کو پرسہ پیش کیا۔ ڈھڈیال میں حرم غازی عباس علمدار اور حرم امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے لائے گئے علم مبارک بھی زیارت کے لیے نصب کیے گئے۔ ڈھڈیال میں 10 محرم کا جلوس اور مجالس بھی برپا ہوئی۔ حافظ آباد میں عاشورہ کا مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ حسینیہ جلال پور بھٹیا سے برآمد ہوا۔ وزیر آباد، پاک پتن، سائیوال، منڈی بہاؤدین، پھلیاں، تاندلی والا، کوٹ ادو یوم عاشورہ کے جلوس برآمد ہوئے، جس میں عزاداران حسین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پسرور، مظفر گڑھ، سمبڑیال، پنڈی کھیپ، منچن آباد میں 10 محرم کے روایتی جلوس برآمد ہوئے۔ عاشورہ محرم بے مثال قربانی اور ایثار کا عظیم مظہر ہے۔ امام بارگاہ شاہ عراق روہڑی سے برآمد ہونے والا 500 سالہ قدیمی جلوس شہداء قبرستان پہنچا ہے۔ قدیمی تعزیے کو ہزاروں عزاداران نے کندھا دیا۔ عزاداران حسین کی جانب سے نوحہ خوانی بھی کی گئی۔ عاشورہ محرم بے مثال قربانی اور ایثار کا عظیم مظہر ہے۔ شہداء کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں ہر آنکھ اشک بار ہے۔ سیون شریف میں یوم عاشورہ کے جلوس میں اونٹوں پر روایتی نگارے بجائے گئے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ملک بھر میں مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ ہے۔ سیون شریف میں یوم عاشورہ کا مرکزی ماتمی جلوس حسینی امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ ماتمی جلوس میں روایتی طور پر اونٹوں پر نگارے بجائے گئے۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداران شریک ہوئے۔ فضا میں لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں بلند ہوئی۔ جلوس کے راستوں پر جگہ جگہ لنگر، نیاز اور سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کیے گئے۔ ہنگو میں یوم عاشورہ کا ماتمی جلوس پاسکلی قومی امام بارگاہ سے برآمد ہو کر مقررہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پاسکلی پر اختتام پذیر ہوا۔ عصمت اللہ کی رپورٹ۔
से चलनी पड़ा है। नवासे रसूल जिगरगोशे बतूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह के गम में हर आंख अशबार और हर दिल रंजीदा होकर उनकी याद में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। हंगू में योम आशूरा अलम व जुलजना का मातमी जुलूस पासकली कौमी इमाम बारगाह से बरामद होकर रिवायती मुकर्रर करदा रास्तों महल्ला सैदान और पट बाजार से होता हुआ जब मैन बाजार पहुंचा तो सैदानो बांडा महल्ला सैदान और गंजानो कली से बरामद होने वाली जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल हो गए। इस मौका पर अल्लामा खुर्शीद अनवर जवादी ने वाक़या करबला की याद ताज़ा करती हुए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह और उनके जानिसारों की शहादत पर तफसील से रोशनी डालते हुए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह और उनके रफ़ाक़ा की अजीम कुर्बानियों पर खराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस में ज़ाकिरीन ने मरसिया ख्वानी और नूहा ख्वानी पेश करती हुई बीबी ज़ैनब को पुरसा दिया। मरकजी जुलूस मैन चौक से होता हुआ कौमी इमाम बारगाह पासकली पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शरीक अज़ादारों के लिए दूध और शरबत की सबीलों के साथ साथ नजर और न्याज का भी अहतमाम किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। चकवाल में भी यौम आशूर पर 100 से ज़ायद जुलूस बरामद हुए। रिपोर्ट करेंगे राजा साक़िब। इमाम बारगाह गुलिस्तान इज़ारा चकवाल में यौम आशूर की मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए ज़ाकिर सैयद अमीरुल हसन काज़मी और अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी तलहड़ा ने फ़लसफ़ा शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते हुए कहा कि 10 मुहर्रम का दिन हमें हुसैनियत के पैगाम की याद दिलाता है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना के दीन के लिए अजीम कुर्बानी देकर इस्लाम को सरबुलंद कर दिया। शुहदाए करबला ने हक़ व सदाकत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मजलिस अज़ा में अल्लामा नासिर अल हुसैनी ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की, जिस पर अज़ादारों ने गिरिया किया। मजलिस अज़ा के निकाह मुतवल्ली इमाम बारगाह चौधरी अज़हर अब्बास ने किया है। मजलिस के ख़त्म पर शबीह ज़ुलजना बरामद की गई, जबकि यौम आशूर शबीह अलम ज़ुलजना व ताज़िया का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह सरपाक से बरामद हुआ, जो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। जबकि शबीह ज़ुलजना का जुलूस चौधरी निसार मरहूम की रहायगाह से बरामद हुआ और दरबार तक हिसाब सबूत और मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई, जिसमें अल्लामा अफजल हैदरी और ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की। चकवाल में यौम आशूर के 100 के करीब जुलूस बरामद हुए और 100 से ज़्यादा मजालिस अज़ा मुनक़िद हुई। मरकज़ी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ और मरकज़ी इमाम बारगाह सरपाक पर इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन राजा तनवीर के साथ राजा साक़िब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। भक्कर में भी यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ज़िला भर में 140 मजालिस व जुलूस बरामद हुए। नासिर अब्बास बलोच की रिपोर्ट देखिए। जिला बकर में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जिला भर में 140 मजालिस, ताजिया और जुलजना के 95 छोटे बड़े जलूस बरामद हुए। यौम आशूरा का मरकजी जलूस सुबह 10:30 बजे थल्ला मुरीद मेहदी से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों कसरे ज़ैनब इमाम बारगाह दरियाबाद से होता हुआ इमाम बारगाह करबला पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर शाम गरीबा की मजालिस मुनक़िद होंगी। जलूस से कबल ज़ाकिरीन उज़ाम ने फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन पर रोशनी डाली, जबकि जुलूस में शामिल हज़ारों अज़ादारों ने मातमदारी और नोआखानी करके इमाम आली मकाम से अपनी अकीदत का इजहार किया। बिल्कुल आज हमारा आशूरा का दिन है और डिस्ट्रिक्ट बकर में 95 प्रोसेशंस है। हमारी तमाम पुलिस की ड्यूटी इन प्लेस है और अलग अलग से हमारे पास रेंजर्स के दस्ते, पाकिस्तान आर्मी के दस्ते भी ड्यूटी कर रहे हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स भी आर इन प्लेस। मैं खुद आया हूँ डीपीओ साहब के साथ। तमाम हमारी पीस पीटी के मेम्बरान जो हैं वो जुलूसों के साथ चल रहे हैं। तो अल्लाह के फजल आज का दिन आशूरा का दिन इंशाअल्लाह अमन के साथ बकर में कंक्लूड होगा। हुसैन सबका है और हम ज़िले इंतज़ामिया के बहुत मशहूर हैं। सिक्योरिटी के हवाले से, अरेंजमेंट के हवाले से हालात बहुत अच्छे हैं। जबकि सिक्योरिटी के फराइज फौज, रेंजर्स और पुलिस ने सरअंजाम दिए। डिप्टी कमिश्नर बकर के ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया, जहां पर सीसीटीवी कैमरों से जुलूस की निगरानी सारा दिन जारी रही। जुलूस के रास्तों पर इलियट पुलिस के कमांडोज, फौज और रेंजर्स के दस्ते सारा दिन शहर का गश्त करते रहे। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया। जुलूस के रास्तों पर दूध और पानी की सबीलें जगह जगह पर मातमी संगतों की प्यास बुझाती रहीं। जुलूस में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि TMA, बाबदा, महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, मेम्बरान अमन कमेटी और तमाम मुतल्लिका महकमों के अफराद भी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जुलूस के साथ तैनात थे। फारुखाबाद में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ मंजिल की जानिब रवां दवा है। सैयद सखी हसन की रिपोर्ट देखिए।
फर्रुखाबाद यौम आशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है। गिरदो नवाज से छोटे बड़े जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल हो रहे हैं। जुलूस में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारें लगाकर बंद किया गया है। जुलूस में शामिल होने वालों की जामा तलाशी ली जा रही है। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीना गोभी और जंजीर जनी करते हुए शोहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। जुलूस के रास्तों में लंगर और न्याज का खुसूसी इंतजाम किए गए। पाकपतन में 10 मुहर्रम उल हराम पर मरकजी मादमी जुलूस बरामद हुआ। चौधरी तारिक अली की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन में 10 मुहर्रम उल हराम पर मरकजी मातमी जुलूस हॉस्पिटल रोड मरकजी इमाम बारगाह से बरामद। कॉलेज रोड, नगीना चौक, हॉस्पिटल रोड, साहिवा रोड से होता हुआ नमाज मगरब के करीब इमाम बारगाह हुसैनिया पहुँच का इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों हुसैनी नो ख्वानी सीना जनी और जंजीरों से मातम करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की जानब से अज़ादारों के लिए शबील और लंगर का इंतजाम भी किया गया है। हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद। अज़ादारों के लिए महकमा सेहत की जानब से मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दाखिली और खारजी रास्ते सिक्योरिटी रुकावट लगाकर आम लोगों के लिए बंद किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी समेत CS स्क्वाड रज़ाकार सिक्योरिटी के फैज सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस में शामिल होने वालों को सख्त चेकिंग के बाद जुलूस में शिरकत की इजाजत है। 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस नमाज मगरब के बाद इमाम बारगाह हुसैनिया पहुँच का इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन दबी के साथ तारिक अली, सच TV पाकपतन। आरिफवाला में भी यौम आशूरा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा भट्टू। आरिवाला में भी यौम आशूरा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। तहसील भर में 7 छोटे बड़े जुलूस निकाले गए जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर सिक्योरिटी भी सख्त है। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए लंगर और नजर न्याज का भी एहतमाम किया गया है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा भट्टू, सच TV, आरिफवाला। शोहदाए करबला से मोहब्बत और अकीदत का इजहार। लिया में बांस की लकड़ी से ताज़िया तैयार किया गया। ये ताज़िया मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होता है। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। ताज़िया को मुहर्रम उल हराम में आज़ादारी का लाजमी जुज़ समझा जाता है। 10 मुहर्रम उल हराम को लिया के मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से ताज़िया का जुलूस बरामद किया जाता है। ये ताज़िया रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तर्ज पर तैयार किया गया। लकड़ी से बने इस ताज़िये को माहिर कारीगरों से तैयार कराया गया। ताज़िया के बारे में मुतवल्ली इमाम बारगाह हुसैनिया सैयद सकलैन ज़ैदी का कहना है, लिया में ये सबसे पहला पार्टीशन के बाद ताज़िया बना। सैयद शुहदा इसकी तारीख ये है कि ये ताज़िया जनाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहलाता है। इस ताज़िया को 10 मुहर्रम के रोज़ी ज़ियारत के लिए बाहर लाया जाता है। ताज़िया को शबीह रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तौर पर अज़ादारान जलूस अज़ा में साथ लेकर चलते हैं। कैमरामैन ज़ुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। यौम आशूर पर करबला की जलती ज़मीन पर साक़ी कौसर के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले के ख़ैमों में भूख व प्यास से बिलखते मासूम बच्चों की याद में सबीलों और लंगर की रिवायत सदियों से जारी है। सजदे में सर, गले पे खंजर और 3 दिन की प्यास, ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद। सहराए करबला की जलती रेत पर खमजन खातूने जन्नत के लख्ते जिगर आयना नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला, जिन पर फौज यजीदी ने खुराक का पानी बंद कर रखा है। खैमों में मासूम बच्चों की भूख व प्यास से बिलबिलाती आवाजें जमीन का सीना शक कर रही हैं, मगर काफिला हुसैनी दीन हक के लिए सर कटाने को तैयार है। आशिकाने हुसैन ने सदियों बाद भी इस एहसास को जिंदा रखा हुआ है। मुहर्रम उल हराम जहाँ और बहुत सी रिवायात का अमीन है, वहीं शहदाए करबला की याद में सबीलों और नजर न्याज का भी खसूसी एहतमाम किया जाता है। ये सिलसिला इतना ही कदीम है जितना कदीम मजालिस और जुलूस का एहतमाम है। 7 मुहर्रम उल हराम से यौम आशूर तक शहर शहर, गली गली पानी, मशरूबात और दूध की सबीलों से अज़ादारों की प्यास बुझाई जाती है। सबीलों के साथ साथ लंगर हुसैनी का सिलसिला भी जारी रहता है। मुख्तलिफ खानों से शहदाए करबला को पुरसा पेश करने वालों की तवाज़ु की जाती है। दूध और शरबत की सबीलें लगाने का मकसद इस एहसास को भी जिंदा रखना है कि मैदान करबला में अपने नाना के दीन को जिंदा रखने के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके प्यासे साथियों ने जामे शहादत नोश की। दुनिया के कोने कोने में करबला के प्यासों का गम मनाया जा रहा है, मगर मकसद क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था जिसके सबब उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। वाकई करबला बकाए इस्लाम, नाम मोहम्मद और शरीयत का नाम है।
हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ लुटाकर दीन मोहम्मदी को बचा लिया, जिसकी बदौलत अल्लाह और उसके रसूल का नाम हर आज़ान में ताबा क़यामत गूंजता रहेगा और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का इजहार होता रहेगा। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। यजीद के तख्तनशी होने के बाद उसने हाकिम मदीना वलीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने का कहा। वलीद ने इमाम को दरबार बुलवाया और बैत का तकाजा किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम खानदान नबूवत और मादन रिसालत हैं। हमारे घर पर फरिश्तों की रफ्त व आमद रहा करती है और हमारे खानदान पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे घराने से शुरू किया और आखिर तक हमेशा हमारा घराना इस्लाम के हमरा रहेगा। लेकिन यजीद, जिसकी बैत की तुम मुझसे तवक्को कर रहे हो, उसका किरदार ये है कि वो शराबखोर है, बेगुनाह अफराद को कत्ल करता है। उसने अल्लाह ताला के एहकाम को पामाल किया और बरसरे आम फिस्को फजूर का मुर्तकिब होता है। मुझ जैसा शख्स किसी सूरत उस जैसे शख्स की बैत नहीं करेगा। इस्लाम पर अब ऐसा मुश्किल वक्त आन पड़ा था कि वजूद इस्लाम खतरे में पड़ चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब यजीद की बैत करने पर आमादा नहीं हुए और आप अलैहिस्सलाम ने मदीने से निकलने का इरादा किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के नाम वसीयतनामा लिखा, जिसमें आप क़याम का मकसद यूं बयान कर रहे हैं, मैं जो मदीने से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं ना हुकूमत और तौसी पसंदी का ख्वाह हूँ और न जुल्म फसाद का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दूँ और अपने जद रसूलुल्लाह और अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर अमल करूँ, जिस दीन को क़यामत तक बाकी रखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के मुजालिम बर्दाश्त किए। उसी दीन को असल शक्ल में कायम रखने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी इस्तबदाद के खिलाफ क़याम फरमाकर जामे शहादत नोश किया। अपनी औलाद, घर बार, दोस्त अहबाब की कुर्बानी पेश करके बता दिया कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीली किसी सूरत मंजूर नहीं। जान जाए मगर शरीयत इलाही पर आँच ना आए। सिर्फ सियाह लिबास पहनने से ही इमाम के क़याम के मकासद पूरे नहीं होते। हमें अपने किरदार की भी हिजरत करना होगी, अपना किरदार बुलंद करना होगा। हुसैनी इक़्तिदार को बचाने के लिए उनको पहचानना ज़रूरी है ताकि हम उन्हें अपनाकर हुसैनी बन सकें। यौम आशूर करबलाए मौला में भी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। दुनिया भर से करोड़ों अज़ादारान इस वक्त करबलाए मौला में मौजूद हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की उस अज़ीम क़ुरबानी को पुरसा पेश कर रहे हैं। मातमदारी की जा रही है, नोहा ख्वानी भी की जा रही है। करबलाए मौला में दुनिया भर से आए बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन, नौजवान, तमाम हज़रात इस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 रफ़क़ा की याद में पुरसा पेश कर रहे हैं। रावलपिंडी में भी बड़ी तादाद में अज़ादारान इस वक्त मरकज़ी जुलूस में मौजूद हैं। मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से रवां दवां हैं और बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े, तमाम लोग इस वक्त गम हुसैन में डूबे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को पुरसा पेश कर रहे हैं। मातमदारी की जा रही है और अलम-उज़-ज़ुलजना के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। मरकज़ी जुलूस रावलपिंडी में अपने रिवायती रास्तों से गामज़न है, जहाँ पर सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतज़ाम भी किए गए हैं। उसके साथ साथ सबीलों का इंतज़ाम भी किया गया है, जहाँ पर अज़ादारान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अज़ादारान इस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करते हुए मरकज़ी जुलूस में शरीक हैं। अगर बात करें
जुलूसों की तो पूरे पाकिस्तान की तरह लाहौर में भी इस वक्त मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। मरकज़ी जुलूस में बड़ी तादाद में पंजाब भर से आए लोग शामिल हैं। मरकज़ी जुलूस में अज़ादारान मातमदारी, नोहा ख्वानी और पुरसा पेश कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस अज़ीम क़ुरबानी को पुरसा पेश किया जा रहा है जो इस्लाम की सरबलंदी के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 रफ़क़ा ने मैदान करबला में दी। इस वक्त उसी क़ुरबानी की याद में पुरसा इस वक्त मातमदारी भी की जा रही है। लाहौर में बड़ी तादाद में अज़ादारान मरकज़ी जुलूस में मौजूद हैं, जहां पर शबी आलम व ज़ुलजना भी बरामद किया जा रहा है। जुलूस का सिलसिला इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जारी है। पेशावर में भी इस वक्त मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है, जहां पर शबी आलम व ज़ुलजना के साथ साथ अज़ादारान मौजूद हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की उस अज़ीम क़ुरबानी को पुरसा पेश किया जा रहा है। अपने अपने अंदाज में मातमदारी की जा रही है, नोहा ख्वानी की जा रही है, पुरसा पेश किया जा रहा है। यूँ दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भर में हर शहर, गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया इस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की अज़ीम क़ुरबानी को पुरसा पेश किया जा रहा है जो इस्लाम की सरबलंदी के लिए हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 रफ़क़ा ने मैदान करबला में दी, जिसके बाद इस्लाम की सरबलंदी हुई। सदा फिर हमें सदा दीजिए। कराची में भी इस वक्त मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंच रहा है, जिसका पहला सिरा इमाम बारगाह में पहुंच चुका था अब से थोड़ी देर पहले। वहां पर भी बड़ी तादाद में इस वक्त अज़ादारान मौजूद हैं, जबकि इस वक्त जुलूस के रिवायती रास्तों पर सबीलों का एहतमाम और लंगर हुसैनी का एहतमाम भी किया गया है, जो कि अज़ादारान और दीगर अफराद जो कि इस वक्त अज़ादारान के साथ मौजूद हैं उनके लिए है। वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सभी इस मरकज़ी जुलूस का हिस्सा हैं और अपने अपने अंदाज में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को इस वक्त पुरसा पेश किया जा रहा है। गिलगित के भी मेन शाहराहों पर इस वक्त मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है, जहां पर मातमदारी की जा रही है, पुरसा पेश किया जा रहा है, नोहा ख्वानी की जा रही है। अलम व ज़ुलजना के मरकज़ी और रिवायती जुलूस इस वक्त बरामद किए जा रहे हैं। छोटे बड़े तमाम जुलूस मरकज़ी जुलूस का हिस्सा बन रहे हैं और बड़ी तादाद में अज़ादारान इस वक्त गिलगित में मरकज़ी जुलूस का हिस्सा हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, बच्चे और उनके साथ साथ नौजवान भी शामिल हैं। वहाँ पर भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 रफ़क़ा की याद में, अज़ीम क़ुरबानी की याद में इस वक्त पुरसा पेश किया जा रहा है। कब आप करबला मौला मुझे बुलाएंगे, कब आप करबला मौला आके ख्वाब में ही मुझको आसरा दीजिए। जहाँ पर गिलगित में इस वक्त पुरसा पेश किया जा रहा है, वहीं पे बल्तिस्तान के अहम इलाके स्कर्दू की अगर बात करें तो स्कर्दू में भी मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है, जहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त अज़ादारान मौजूद हैं। वहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त और बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। अज़ादारान अपने अपने तरीक़े और अपने अपने अंदाज में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश कर रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 रफ़क़ा की याद में दुनिया भर की तरह इस वक्त स्कर्दू में भी पुरसा पेश किया जा रहा है, मातमदारी की जा रही है, नोहा ख्वानी जारी है।
کربلا معلیٰ کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان بھر میں ہر چھوٹے بڑے شہر میں یوم عاشور کے جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں جو اپنے مقرر کردہ راستوں پر گامزن ہیں۔ جلوسوں میں لاکھوں عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں، جہاں پر شرکت کرنے کے بعد زہرا سلام اللہ علیہا کے لال کو پرسہ پیش کیا جا رہا ہے اپنے اپنے انداز میں۔ پاکستان بھر میں ہر چھوٹے بڑے شہر، اس کے ساتھ ساتھ کربلا معلیٰ میں، اور کربلا معلیٰ میں دنیا بھر سے اس وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ غم حسین منانا بہت ضروری ہے، غم حسین منانا بہت ضروری ہے، غم حسین منانا بہت ضروری ہے، حسینی شمع جلانا بہت ضروری ہے، غم حسین منانا بہت ضروری ہے، حسین بہت ضروری ہے، قدم قدم پہ زمانہ مزاج بدلے گا، اصول بدلیں گے، سارا سماج بدلے گا، اگر حیات ہو بہتر تو راج بدلے گا۔ محرم الحرام دوسرا نام ہے امن، بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کا۔ اس مہینے میں دین اسلام سے محبت کرنے کے پیغام کو عام کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ اسلام امن و سلامتی اور رواداری کا دین ہے جس میں غیر مسلموں کے لیے بھی سلامتی ہے۔ تمام آسمانی ادیان نے انسانی معاشرے سے انتہا پرستی، شدت پسندی اور تعصبات کے خاتمے کا درس دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور ان کے بعد آئمہ اور صحابہ کرام نے ہمیشہ انسانوں کو آپس میں پیار اور محبت، رواداری قائم کرنے، نفرتوں اور تعصبات کو مٹانے کا پیغام دیا ہے۔ دین اسلام امن اور سلامتی، عدل و انصاف، اعتدال اور میانہ روی، عفو و درگزر، رواداری اور عدم تشدد کا دین ہے۔ ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میثاق مدینہ جیسی روشن مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ریاست مدینہ قائم فرمائی تو سب سے پہلے مختلف ادیان اور مذاہب کے قبائل، جن میں مسلم، یہودی اور مسیحی شامل تھے، ان کے درمیان ایک امن معاہدہ قائم کیا۔ ملک کو اس وقت انتشار، عدم برداشت، انتہا پسندی سمیت متعدد مسائل اور بحرانوں کا سامنا ہے۔ ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لینا ہوگی۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اعتدال اور میانہ روی کی تعلیمات کو فروغ دینا ہوگا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سراپا امن و سلامتی ہے جو انسانیت کی ترقی کا ضامن ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم و تربیت اور اخلاق حسنہ کی شمعیں نہ جلائی جائیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا آغاز ہے اور تمام مسلمانوں کو اس مہینے سے خصوصی نسبت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دیں وہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مظلوم کربلا کی قربانی نے دین کو بچایا، جنہیں ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں نذران عقیدت پیش کرتا ہے۔ محرم الحرام ہمیں اخوت، رواداری اور باہمی بھائی چارے کا درس دیتا ہے، انتشار اور فرقہ واریت کا خاتمہ کرتا ہے۔ امن کے لیے اس قوم نے طویل سفر طے کیا ہے۔
और बड़ी मेहनत के साथ मुल्क से इंतशार, फिरकावारियत और दहशतगर्दी का खात्मा किया है। हमें बहैसियत कौम यकजा होकर अपने दुश्मन का मुकाबला करना है। इस ज़मन में सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले मनफी और नफरत अंगेज मवाद को रद्द करना है। दुश्मन कुव्वतें हमारी सफ़ों में घुसकर हमें मजहबी तौर पर एक दूसरे से दूर करना चाहती हैं। हमें मजहबी हम आहंगी से इन कोशिशों को नाकाम करना है। आपस के मजहबी इख्तलाफात को भुलाकर दुरुस्त पैगाम को अवामुन्नास तक पहुँचाना उलमा के साथ साथ मीडिया का भी अव्वलीन फ़र्ज है। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए पाकपतन के शहरियों ने भी कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत में भी मसरूफ़ दिखाई देते हैं। पाकपतन से चौधरी तारिक अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह 10 मुहर्रम हराम को पाक पतन के शहरियों ने भी कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर कुरान खानी, फातह खानी के साथ साथ कब्रों की देखभाल, मरम्मत और कब्रों के असर नो तमीर भी करते हैं और कब्रों पर फूलों की पत्तियां भी डालते हैं। शहरियों ने बताया कि हर साल मुहर्रम हराम को महीने में हम कब्रिस्तान आते हैं और अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल करते हैं। मुहर्रम हराम में कब्रिस्तान आने का सिलसिला हमारी साबका रवायत में शामिल है। मुहर्रम हराम में कब्रिस्तान आकर अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल करते हैं, फूल और उनकी पत्तियां भी कब्रों पर डालते हैं। उनके अहले सवाब के लिए कुरान खानी, फातह खानी भी करते हैं। मुख्तलिफ खाने बनाकर कब्रिस्तान में तकसीम करते हैं। इलाकाई खबरनामे से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।